It's the hero of Damas. Come in, stay a while. Tell me all about your adventures. I'm afraid I don't have the time. I see. Too important for me now. It's not that. No, of course not. How may I serve you then? Al-Muallam has asked I take the life of the one they call Jubair. Ah, Salahadin's chief scholar. Strange choice of target in my opinion. But who are we to question the master's will? I'm sure he has his reasons. Then you're familiar with the man. He's been quite busy these past few days, organizing the scholars and sending them into the streets to preach. What do they speak of? Light and fire, cleansing sins, apocalyptic nonsense if you ask me. All this talk of paths and a new world. What about this new world? Couldn't say. I don't pay attention to the ramblings of madmen. Much too busy with real work. Very well. I'll walk among the people, see what I can learn. Where would you suggest I search? South of here, you'll find an academy and a guard tower. They're both good places to search. There's also a hospital to the east you might want to visit. I'll begin at once. So eager. You've certainly changed. And for the better, I might add. Cara, esse cara tem alguma coisa, velho. Aí, sei lá. Muito estranho, velho. Dá conta, né? Salve, salve, gente. No último vídeo a gente terminou. Ou fez alguma parte, né? O Acre de novo. Nem acredito. Já estamos acabando o jogo. E vou fazer essa piada todo vídeo. Agora estamos em Damascus. No último vídeo a gente terminou, né? Explorando, chegando em Damascus. Sem comentários. E já estamos em Damascus, né? Eu dei TP lá no último vídeo. E pelo que parece o jogo já me jogou aqui em Damascus. Não precisei mudar play pra cá. Isso já é bem melhor. Não preciso ficar morrendo. Eu sou bem já. Começamos bem. Tem um negócio ali em cima já. Pra gente explorar. Errou. Ah. Vai pra lá, né? Morreu. Não lembro se eu falei no último vídeo, mas eu ia fazer vídeo só quarta-feira agora, né? Porque tá acabando o jogo, meu videogame tá morrendo. Eu tô sem conteúdo pra fazer além de Assassin's Creed. E vai chegar uma peça minha, dia 22. Então, tenho que terminar esse jogo até dia 22 ou antes. Ou depois, né? Tanto faz. Eu vou conseguir arrumar um videogame e já trazer outros jogos. Ou trazer no PC mesmo, tá? Dá nada. Eu vou trazer menos vídeos pra não ficar sem conteúdo depois, né? Não posso jogar no PC ainda porque não tá pronto. Isso é chato, hein, jogo. Esse bagulho é chato, né? Momento mais esse jogo. Minha barra de vida já tá no máximo, pelo jeito. Mais um motivo pra não ficar mais explorando, porque não tem porquê. E mesmo esquema, gente. Se achar alguma coisa interessante que eu volto, senão... Já sabe, né? Mas não faz sentido, né, mano? O bagulho da hora, assim, tá ligado? Igreja, sei lá, torre, o resto. De pedra bonita, pedra de... Lá que pedra que é essa? De mármore, tá ligado? Branca. Aí tem um bagulho de madeira aqui. Podre. Nem tá pregado no parede. Enfim. What news, Altair? I've learned much about my enemy. Share what you know then. Jubair has become obsessed with purging the city of its knowledge.
A most terrible crime. Now I see why Al-Mualim wants you to remove him. He's using the city scholars to assist him. They go out into the streets, harassing the people and collecting all their written works. I fear he intends to destroy them all. He must be stopped. That's why I'm here. He's to hold a meeting soon, at the Madrasa al-Qallasa. It's where I'll go. It's where I'll take his life. I'll leave you alone to prepare. Bring glory to the Brotherhood. É diferente de você o trabalho, né? Lógico que eu vou trazer orgulho pra Irmandade. Fast forwarding Isso. memory to a more recent one. Aí vocês querem ver? Eu demorei 15 minutos para explorar todas as missões necessárias para fazer a missão principal. Não aconteceu nada demais de engraçado, ou de desgraçado, né? E depois dos últimos vídeos chega, né? E desgraça com a minha vida. E... sem maneira, nossa. Nem quero. Aí vocês querem ver que as missões agora do... esse boss, né? Vai demorar pra caramba. É um templário, velho. É um... Olha lá, velho. Matei o templário na queda, velho. Então. Thumbnail. É até bom não ter nada demais. Nem bug. Tem menos coisa pra editar. Menos vídeo pra vocês assistirem. Era pra eu ter vindo por cima. Every single text in this city must be destroyed. My friend, you must not do this. Os caras devem ser Much pica, né? knowledge rests within these parchments, put there by our ancestors for good reason. And what reason is this? They are beacons, meant to guide us, Oh, to beacon. save us from the darkness that is ignorance. No, these bits of paper are covered in lies. They poison your minds, and so long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. How can you accuse these scrolls of being weapons? They are tools of learning. You turn to them for answers and salvation. You rely more upon them than yourself. Legal que eles pegam os livros e nunca acaba, né? Makes you weak Sem and intercalar, sempre parece mais. you trust in words, drops of ink. Do you ever stop to think of who put them there? Oxi. Or why? No, you simply accept their words without question. And what if those words speak falsely? As they often do. This is dangerous. You are wrong. These texts give the gift of knowledge. We need them. You love your precious writings? You do anything for them? Yes. Yes, of course. Then join them! Poxa, morreu rápido. Any man who speaks as he is just as much a threat. Do any else among you wish to challenge me? Good. Your orders are simple enough. Go out into the city, collect any remaining writings and add them to the piles in the streets. When you're done, we'll send a cart to collect them, that they may be destroyed. Ah, mentira. Mano do céu, tem gente que eu vou ter que matar. Putz. Words! Free yourself from the lies and corruptions of the... كمان خطاياك.
Nem eu. Kime boyun eğmek istiyorsun? É foda. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Beleza. Nossa, quanta gente. Beni yenemeyeceksin. Beleza. Quem que é o filho da puta que tá... You cannot run forever! May God have Aí. fayda etmez. Kime boyun eğmek istiyorsun? Beni yenemeyeceksin. Oxi. Ah, olhinho na nuca, né, velho? Graça. Pay for your sins. I'll catch you. That won't be too difficult. You won't get away. O cara me viu, mano. Moral. God is on my side. Acho que o cara sentou, velho. Tem uma bandeira pra cada cara que eu matar. And unity, governed by a singular wisdom. É assim mesmo. Why? Why have you done this? Men must be free to do what they believe. It is not our right to punish one for thinking what they do, no matter how much we disagree. Then what? You of all people should know the answer. Educate them. Teach them right from wrong. It must be knowledge that frees them, not force. They do not learn, fixed in their ways as they are. You are naive to think otherwise. It's an illness for which there is but one cure. You're wrong, and that's why you must be put to rest. Am I not unlike those precious books you seek to save? A source of knowledge with which you disagree, yet you're rather quick to steal my life. A small sacrifice to save many. It is necessary. Is it not ancient scrolls that inspire the Crusaders? That fill Salah ad-Din and his men with a sense of righteous fury? Their deaths endanger others, bring death to their way. I too was making a small sacrifice. It matters little now. Your deed is done, and so am I. Legal você passar a pena no cara, o cara mexe, tá ligado? Ó, vai reclamar. Altair, tell me you've met with success. Yes, Jubair's fires are extinguished. His life as well. Excellent news. I Apenas. have no doubt you'd succeed. You should have seen it. The scholars followed him so readily. Wasn't just books they fed to Apenas fire muito. either, but any man who opposed them. Such ignorance breeds only evil. You've done a good thing this day. As with my other targets, he believed he was doing the right thing, clearing a path to a better future. Of course he would. Such is the landscape of a madman's mind. The things I've seen. Cara, não sei como é que vocês gostam de Assassin's Creed, velho, do All primeiro the jogo. land has gone mad. Todas as sequências que eu fiz foi a mesma coisa, velho. Era pegar 3 missões pra matar o cara no final, pra no final eu falar com o cara, mano, tá mais repetitivo que RPG, velho. Caralho. É porque é isso que significa, né? Repetitivo. Repetitivo. Safety and peace, Rafi. Repetitivo. RPG. You as well. Fast
Not a lot of time, Vic. Understand there's a narrow launch window. Wherever it's hidden, time to retrieve it. I'm working on it. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. Tá. Vai que eu peguei a caneta dele, né? Posso falar com ela? Eu não posso nem mexer aqui, porque os caras estão ali, né? É, faz sentido. Não, legal que ele mexeu no computador com a câmera pra ele, né? Tipo, deu nada até agora. Se voltar pro ônibus, eu posso dormir. Dormindo. Mas e aí, eu peguei a caneta dele pra quê? Não tem opção pra fazer como. A única coisa que eu consigo fazer é que ele, acho que ele sabe a senha, não sei. Ele pode sair por causa da caneta. Depois que eu entro, eles me fecham aqui, me tranca. Eu consigo sair. A mulher tá ali, não vou sair. Da merda. Ah, mano, depois de muita luta, né? Bora dormir, né? Ninguém é de ferro. Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, I'm coming. We're nearly done, you know. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask Esse aqui dá you pra interagir na cutscene. do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was Olha flat. as referências que a Ubisoft coloca no jogo, mano. Qualquer um pode fazer qualquer livro e colocar o que quiser nas páginas. Eu acho que tem uma referência religiosa aí, né? Não sei. Né? 7 days. Sei outras coisas, né? A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors Tá com a said? caneta? Nothing is true. Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? Dá pra ver a mesa, velho. A mesa é um bagulho de vidro com dois bagulho de trânsito, velho. E eu achando que fazer gambiarra. Mano, esse jogo dá umas indiretas na vida real que caralho, velho. É incrível. Por isso que você roubar a caneta dele. Qualquer um pode fazer livros e qualquer um pode colocar o que quiser nos livros. Ou seja, tudo que é escrito pode ser que seja verdade ou pode ser que não seja. Onde que estão as provas para isso? Ninguém sabe. E ouso dizer que ninguém nunca vai saber. Sim, quero continuar. Mas não hoje.